Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati recently participated in the simultaneous regional elections, Pilkada, in 2024, casting her vote for the gubernatorial election in Banten at a polling station in Tangerang Selatan. She emphasized the importance of the elected governor fulfilling the hopes of the residents and maintaining integrity in their leadership role. Sri Mulyani stated, pemimpin YG dipilihkan membawa harapan masyarakat pilihannya. Tentu saya berharap akan menjalankan amanah secara baik, jaga integritas, dan menjalankan seluruh tugas-tugas pembangunan. The chosen leader carries the hopes of the community. I certainly hope they will carry out their mandate well, maintain integrity, and fulfill all development tasks. She highlighted that Banten is a diverse province that requires continuous progress and prosperity for all its citizens. After voting, she engaged with local officials and voters, reflecting a commitment to community interaction and transparency in governance. Her presence at the polling station was met with enthusiasm from attendees, showcasing her role not just as a minister but also as an active participant in democratic processes. Sri Mulyani Indrawati, the Minister of Finance, expressed her hopes for the development of Banten following her participation in the 2024 regional elections, Pilkada. She emphasized the importance of the elected governor fulfilling the aspirations of the community and maintaining integrity while executing their duties. Key points from her message include community aspirations. Sri Mulyani highlighted that the chosen leader should embody the hopes of the residents, stating, Pemimpin YG Dipilikan membawa harapan masyarakat pilihannya. The chosen leader carries the hopes of the community. Focus on integrity. She stressed the need for integrity in leadership, urging that the governor must carry out their responsibilities effectively and ethically. Development goals. Sri Mulyani articulated a vision for progress and prosperity in Banten, particularly in South Tangerang, aiming for advancements that ensure fairness and equity for all citizens. She stated, saya berharap akan membawa kemajuan, kemakmuran YG makin berkeadilan bagi masyarakat semuanya. I hope it will bring progress and prosperity that is increasingly equitable for all communities. Overall, her remarks reflect a commitment to fostering inclusive growth and addressing the diverse needs of Banten's population. Respon warga Tangerang Selatan terhadap kehadiran Sri Mulyani Indrawati saat pemungutan suara dalam Pilkada 2024 di TPS 01 Bintaro Sektor 3A menunjukkan antusiasme yang tinggi. Saat Sri Mulyani tiba di lokasi, ia disambut dengan hangat oleh para petugas dan warga sekitar. Kehadirannya menciptakan suasana positif, di mana ia berinteraksi dengan masyarakat dan bersuah foto bersama panitia pemungutan suara serta peserta lainnya. Sri Mulyani sendiri menyampaikan harapannya agar pemimpin terpilih dapat menjalankan amanah dengan baik dan membawa kemajuan serta kemakmuran yang berkeadilan bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya integritas dalam kepemimpinan, terutama di daerah yang majemuk seperti Tangerang Selatan. Harapan ini mencerminkan keinginan warga untuk memiliki pemimpin yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka. Sri Mulyani Indrawati memilih untuk menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara, TPS 01 Mandar Masjid Asalam Bintaro, Tangerang Selatan, karena beberapa alasan yang mencerminkan komitmennya terhadap masyarakat dan proses demokrasi. Alasan pemilihan TPS. Keterlibatan lokal. Sebagai Menteri Keuangan dan warga negara yang peduli, Sri Mulyani ingin menunjukkan dukungannya terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilu, terutama di daerah yang memiliki keragaman seperti Tangerang Selatan. Ia berharap pemimpin terpilih dapat mewujudkan harapan warga dan menjalankan amanah dengan baik. Aksesibilitas. Lokasi TPS di Bintaro mungkin juga dipilih karena kedekatannya dengan tempat tinggalnya, memudahkan akses bagi dirinya dan suaminya untuk memberikan suara. Dia tiba di TPS pada pukul 9.47 WIB setelah berangkat dari rumah dinasnya. Interaksi dengan masyarakat. Kehadiran Sri Mulyani di TPS juga menciptakan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan warga dan petugas pemungutan suara, menunjukkan kepeduliannya terhadap proses demokrasi dan pentingnya keterlibatan publik dalam pemilihan umum. Dengan memilih TPS tersebut, Sri Mulyani tidak hanya menjalankan hak pilihnya tetapi juga menegaskan pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik demi kemajuan daerah.